guys na demi diri sa syudad guys, sa Dunkin Donut o sa mga inasal. Kaya McDonald's. So pili lang mo ano. Nasa may gusto niyo kaunan, McDonald's, pizza, may inasal o Dunkin Donut. Lagyan mo kayo tao guys. So din daplin guys no. Padaplin sa tayo ni. May traffic tao. Traffic kayo boys. Traffic. Ayan na. Traffic lang. Taste lang. Fast one pa yun. Lamugdong. Lamugdong pa guys. Hi.